Jadi pemenang Toastmaster Brunei 2025 kita hadirkan pagi ini Yang Mulia Tuan Alan Eng. Selamat pagi Tuan Alan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya ya. Jadi Tuan Alan, ribuan terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi hari ini, dan kita sebenarnya ingin mengetahui ni apa sebenarnya tajuk yang diketengahkan pada hari ini, pemenang Toastmaster Brunei 2025. Awal membacakan tadi Toastmaster ini saya fikir pertandingan memasak. Bukan membakar roti paun ataupun apa. Rupanya lebih kepada pengucapan di khalayak orang ramai. Orang ramai, alhamdulillah. Pernah ditanyakan juga kepada Tuan Eng ni apa sebenarnya Toastmaster ni? Setiap kali. So every time people see us kan, yang first impression, yang kamu pandai memasak kah? Roti kah? Panggang kah? Kaya kah? So we always have to explain to them lah. Yang ini bukan, yang Toastmaster, yang the origin it comes from people yang membagi toast kan. So they learn macam mana membagi ucapan. So this one started in 1924 sudah. Jadi last year 100 tahun sudah yang ini organisation. Oh, 1924. Ini 2025, 101 years. This is 101 already. Wow, luar biasa sekali. Sangat luar biasa Jadi sekali. pengucapan khalayak ramai lah ni maksudnya Toastmaster ini ya. Okey, kalau macam barista ada pertandingan macam melukis, membuat apa? Correct. Ini macam Toastmaster. Macam mana pertandingannya? Rupa-rupanya setelah dicari-cari pengucapan khalayak ramai. Betul. Jadi mungkin dapat berkongsi sedikit berkenaan dengan bagaimana boleh muncul juara dalam pengucapan awam Toastmaster ini. Silakan Tuan. Actually Toastmasters ni they have club-club kan yang di seluruh dunia. Okay. So right now kami ada di 150 negara sudah. Yang ahlinya ada lebih dari 270,000. Jadi di Brunei kami punya chapter lah. Dari chapter kami setiap minggu kami ada mesyuarat yang kami berlatih untuk membagi ucapan. Then we will get our feedback, then we try to improve. Dan setiap tahun kami akan dibagikan peluang untuk join the competition. So kami start di Brunei dulu. Dalam kami punya club, sekiranya kami menang, we can represent kami punya club di Brunei untuk bertanding with other clubs. So let's say from Brunei, the next one last month kan saya ke Miri. So that one we are competing with all the contestants from Bintulu and Miri. So that one after winning it, next week we'll be going to Bandung. Bandung, Jakarta. So that one we will be competing with peserta lain yang dari Sabah, Sarawak dan seluruh Indonesia. Bertanding di Indonesia. Indonesianya di mana? Di Bandung. Di Bandung. So terbangnya bila? Terbang Thursday, Kamis. Kamis ini nanti ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi maksudnya Tuan Alan akan terbang pada hari Khamis ini untuk bertanding bersama dengan mereka grup daripada Indonesia dan juga yang sebelum ini di Miri dan Malaysia. Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi kami ada 8 peserta. Kami baru draw kami speaking lot. Maksudnya who will be going first kan for the competition. Yang 2 hari lalu lah we already draw our lot. So we know how many contestants sudah. Alright. Jadi berapa orang yang akan bertanding? So for 3 different category kan. Yang kategori pertama, that one is international speech, yang maksudnya membagi motivation. That one ada 8 peserta. Okay. Yang kedua, impromptu speaking, yang Toastmasters dipanggilkan table topic. Yang ini dibagikan soalan on the spot, yang kami mesti membagi jawapan arah soalan itu untuk 2 minit. 2 minit. 2 minit. Dan ada evaluation lagi. Evaluation maksudnya kami ada test speaker yang membagi ucapan. Kami akan mencatatkan nota kan. Dan after that kami dibagikan 3 minit untuk membagi evaluation. Yang apa yang dia buat bagus, what can be improved. Jadi dalam every category ada 8 peserta. Kalau Tuan Alan sendiri dalam kategori apa? Tiga-tiga ni. Ketiga-tiga kategori masuk. ini. Very lucky this time around. Very lucky. Alhamdulillah. Kita sebenarnya di kesempatan ini ingin mengucapkan tahniah ya kepada Tuan Alan kerana telah pun mewakili Brunei Advanced Speakers Club, telah pun mengukir sejarah kebangsaan yang mana telah pun memenangi gelaran juara ya dalam ketiga-tiga kategori yang telah pun dikongsikan tadi, iaitu ucapan tersedia, betul? Dan juga ucapan topik meja dan juga penilaian. Ya, tahniah sekali lagi kita ucapkan ya. Macam mana awal penceritaan Tuan Alan masuk di dalam dunia Toastmaster ini? So in 2013, yang sebab dulu I'm actually in insurance. Actually still now I was doing insurance kan. Kami membuat sales. Tapi kadang-kadang yang customer mau bertanya,
On the spot. Kami tidak tahu macam mana membalaskan. Sometimes yang cara kami membalas tidak nyaman hati. So I wanted to learn how to speak so that people want to listen to me. And my main language is actually Mandarin. So speaking English susah. Cabaran juga waktu itu ya. So one time a friend invited me and said, why not you go and visit this Toastmasters Club lah. Sama juga aku fikir, hah, malam belajar membuat roti kah? And I said, bukan, datang saja. And I said, okay. So after I went, I saw people giving speeches and giving evaluations. So I thought, oh, this is a good place for me to improve myself. So I joined, and then every week, every meeting, we have a chance to practice. So from there practice, then they say, oh, since you practice sudah, mau mencubakah contest? Then we say, okay lah, can try. Then we try. 2013 ya? 2013. So first time competition 2014. Yeah. So that's how we got into Toastmasters lah. So that's how I fell in love also. Like every time ada orang bagi cadangan, how can you improve kan? Because at workplace, if we talk to our client, or even right now when I'm doing training, kalau membuat kesalahan, sometimes it's not allowed. So we have to make sure we do the right thing. So we find a place that is very safe. Sekiranya membuat kesalahan, they will also explain to you how can you improve. Like maybe your body language, are you smiling enough? They will share this with you. Okay, interesting. Menarik sekali. Jadi how you find yourselves lah after you learn Toastmaster ni? How do I find yourselves? Actually, it's easier to talk to people because selain daripada nyaman hati, they also find that you can talk to the point bah. Anda berupaya bercerita panjang kan? Macam 15 minit, 20 minit, setengah jam. Sepatutnya you can actually explain the thing dalam 2 minit saja. Okay. So kemahiran ini sangat membantu Ellen lah ya. Membantu sebetulnya. Apatah lagi meningkatkan keyakinan bercakap sebetulnya. Jadi sebelum pertandingan tersebut, mungkin ada persiapan dan juga persediaan yang sudah pun dilaksanakan. Jadi mungkin daripada Tuan Ellen sendiri, apakah preparation yang sudah pun dilaksanakan sebelum pergi ke terbang ke Bandung? So for the prepared speech, yang sebab kami we have to prepare our own speech sendiri kan, so we have to go through it lah, balik-balik lagi untuk mendapatkan feedback macam mana untuk meningkatkan yang the impactnya. But yang for the other two, nothing much you can prepare sebab impromptu kan. We also don't know soalannya, we also don't know who is the test speaker. So yang apa kami boleh buat, read more books, we try to listen to more things. So we have to improve our knowledge as well lah, because the soalannya kan wide bah. Dia boleh tanya apa-apa saja. Kadang-kadang dia bagi quote lagi. Kami tidak faham quote kan, kami fikir apa maksudnya quote ini. So we have to improve kami punya knowledge. General knowledge. So menarik sekali. Macam agak sedikit mencabar juga aktivitinya. Dan saya percaya ada pressure up daripada Tuan Ellen sendiri. Now okay, because this time around, actually the motivation untuk join competition ini is actually to act as a role model for my kids bah. Because my children are growing up, but they never seen me compete before. Then I feel like, kalau ada satu peluang kan, I want to bring them. So they actually watch me compete in Brunei and also in Miri. Then like right now my daughter 11 tahun sudah kan, nampak dia cakap, it's okay. So I told her, if you go for contest, kalau menang, okay. Tapi kalah, tidak apa. You can try again. So I think that is a good thing for her. My son was also there. Then he learned from it lah. So he was like, Daddy, you're talking about me because yang story saya kan it's about parenting. So I talk about my children as well. So I feel like it's a good motivation for me to speak for them. Okay. So 2013 sehinggalah ke tahun 2025 ini ya. Kita ingin bertanyakan ni apa sahaja pencapaian yang telah pun Tuan Ellen kecapi ya, khusus dalam dunia Toastmaster ini. So pertandingan sudah beratus? Tidak sampai beratus, but the competition yang dulu 2014 sampai 2017, 3 tahun ini saya memang aktif for competition. So ada banyak competition sudah. Tapi lepas 2018 stop.
Okay. Stop sebab masa tu di Toastmasters bukan satu organisasi yang untuk meningkatkan kami punya komunikasi, but also for kepimpinan, leadership skill. Betul. So we can take on leadership role for the club. So from 2018 sampai 2021, I take up leadership role in Brunei and also in Malaysia, Indonesia. Wow. So membagi satu peluang untuk saya meningkatkan lagi lah keyakinan untuk leading people from different culture, different background, Leadership kan, ya? leadership. Dan because of that ada peluang dihantarkan ke US yang ke Denver, dia membagi training untuk leadership training, dan ke Vietnam juga. Because yang Toastmasters ini organisasi yang bukan berasas keuntungan, yang not for profit. So we learn, we pay, we learn, but also once we do well in leadership, they would send us for training also. So I think that one helped me lah. Ya, jadi sebenarnya banyak keistimewaannya apabila menyertai Toastmasters ini. Apatah lagi, bukannya sekadar kita ini untuk mendapatkan hadiah secara fizikal, tetapi hadiah untuk diri sendiri, yang mana dari segi peningkatan kemahiran, ya, pengucapan awam matu. Jadi kalau daripada Tuan Ellen sendiri, siapa sebetulnya individu ataupun mentor yang paling banyak membantu sebetulnya membawa Tuan Ellen untuk mengikuti pertandingan-pertandingan ini? Yang for this time around, ada banyak lah, especially from the Brunei Advanced Speakers Club. Yang semua member di sana, sebab setiap bulan kan, we have our mesyuarat, so every time they give their feedback. So dari feedback itu dapat meningkatkan lah keyakinan lagi. And also because of the work yang that I'm doing right now, week in week out ada buat training. So from there also like a practice lah. So that is the people around me that support, and also kawan-kawan dari Malaysia as well. Last time kami bertanding sama-sama kan, so kami ada text. They were like, oh, you ada join kali ini? Ada. Oh, looking forward to see you lah. So I think it's more than just a competition. It's macam community. Betul. It also allows you to make new friends outside of Brunei as well. So it's opportunity for us to tell people like, oh, we have people in Brunei that can also compete outside. So I think that's the beauty of it lah. Ya, betul sekali. Jadi selama beberapa tahun berkecimpung dalam pengucapan awaman, ya, Tuan Ellen, jadi mungkin bisa ada cabarannya yang mungkin pernah dihadapi. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa cabarannya, bagaimana Tuan mengatasi cabaran tersebut? Trying to manage time with family, work and also Toastmasters kan. Sebab if we want to go to all the weekly meeting kan yang mesyuarat, terpaksa kami mengambil masa dari keluarga kan. So in the beginning definitely have to spend a lot of time lah. So without yang support from family memang susah. memang susah. Like with kids lagi kan. So this time around, like when going to Bandung, so I'm bringing my wife as well lah. So it's like okay, we go together, then have to meminta tolong dari ibu bapa untuk menjaga anak. So temporarily for 3 days kan, ada peperiksaan datang lagi. So that one definitely has to be there lah. So masa adalah cabaran utama, ya? Masa. Oh, jadi alhamdulillah sekarang sudah pandai membahagi-bahagikan masa. Now it's better, and also because ada result juga kan, not just only result from competition, but from day-to-day conversation kan. Because yang table topic kalau kami fikirkan macam semua question dari kami punya bini kan. So sometimes she ask, malam ini makan mana? You have to think really fast on the spot. Okay. Jadi ini yang ingin kita tanyakan ni. Mungkin ramai yang tidak terdedah dengan dunia Toastmaster ini, ya. Jadi kita ambil satu kategori lah untuk Tuan Ellen berikan contoh, boleh? Yang kategori from the like in 3 kategori tersebut, mana yang Ellen lebih selesa? Lebih selesa. Maybe for now, evaluation would be more selesa. Because evaluation, kalau kami think about our daily life kan, conversations kami sama kami punya anak, banyak evaluation bah. So for example, my daughter will come back to me kan, dia cakap, saya punya peperiksaan fail, macam mana? So very low in motivation kan. So tidak patut I go to her and say, memang you tidak bagus, cannot kan. So I have to find a way to bagi evaluation yang meningkatkan dia punya keyakinan, so that she feel more confident kan. So every day we try to do that.
For my wife also kan masakan. Dia tanya, nyaman nyaman tak? tak? Aku rasa that is a global question. Global question. So dulu Indah tahu macam mana untuk menjawab kan. Sekarang ada teknik lebih baik sudah. Betul. Macam mana Saya ingin untuk belajar nih dari Tuan Helen nanti apa betul. jawapan Saya dia. pun juga ingin mengetahuinya. evaluation for our staff di office. Let's say their performance, Yeah. performance kekurangan. Like kalau we can also criticize them and say, memang tidak bagus. Tetapi we also have another option to membagikan cadangan while making them feel like I can still do it. So evaluation itu memang saya fikir yang itu skill yang paling penting lah. And that is also the one thing that attracts me to Toastmasters in 2013. Okay. Jadi suasana masa pertandingan itu macam mana Tuan Helen? So for the competition, let's say the prepared speech lah yang bersedia, that one final should be on Sunday. So there will be 8 peserta. So we will take our turn to go on the stage. So all the guests will be sitting down. Guests, ya? So all the members, sebab ini macam conference. So sometimes 250, 200, 250 people di sana. So you speak in front of them. Okay. And then they will be judges lagi. Tapi kami tidak tahu siapa judges. So they hide di sana. Dan membuat maka ada kamera membuat recording lagi. Sebab for that competition, they will record and then they will send to region. So siapa yang menang, they would have a chance to compete with other contestants. Let's say from Australia. Okay, so maksudnya the next target from Indonesia is to Australia. Maybe, hopefully. So that one is going to be a strong competition because I just found out the list of the participants ada pemenang yang dulu. So at least there are 2 to 3 past winners and there are very good speakers from West Malaysia also. Yang KL, yang datang ke Sabah, compete and then now they represent also. So it's quite nice. Ada kawan lagi lah. So I think it's a good thing. Can share the same stage. Alhamdulillah. Jadi dalam masa kurang daripada 1 minit lah ya. Kurang daripada 1 minit mungkin sebagai harapan dan juga mungkin ada di antara penonton kita yang berminat ingin berkecimpung dalam pengucapan Nawamani. Mungkin ada sedikit tips dan juga nasihat. So for sesiapa yang berminat untuk meningkatkan keyakinan sendiri, so I would strongly encourage boleh visit melawat Brunei Speakers Club yang di Sima Walk Tech. Dalam every Tuesday night time 7.30 sampai 9.30 dia ada mesyuarat. So you can check out on yang IG-nya and then you can reach out. Dia akan membagi informasi yang lebih lanjut lah. So that one come in. Kami semua friendly. Kami semua masih belajar. So datang saja with an open mind, then you can see what we can learn together. Kami sama-sama belajar lah. Ya, jadi BIS kita adalah sangat-sangat didahulukan ya untuk mengikuti kelas tersebut dan nampaknya kita sudah pun berada di penghujung wawancara. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ellen dan sekali lagi kita ingin mengucapkan tahniah syabas dan tahniah kepada Tuan Ellen kerana telah pun memenangi Toastmaster Brunei 2025. Sekali lagi ya. Jadi kita doakan minggu depan bertanding di Indonesia akan mampu menempah kemenangan lagi lah ya untuk Tuan Ellen dan seterusnya nanti akan bertanding lagi ke peringkat antarabangsa yang lebih jauh lagi lah ya dalam dunia Toastmaster ini. Jadi sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Tuan Ellen. Jika ada kesempatan nanti kita akan bersama lagi lah dengan perkongsian yang lain lagi. Apapun ribuan terima kasih Tuan Ellen. Jumpa lagi. Thank you.